Hello mga higala, good morning sa tanano. Kumusta mo mga higala karon? Sulti jud ko sa inyo karon no. Grabe taas na kayong panahon mga higala nga sige kog sulti sa inyo no. Undangi na gyud ang inyong pagsimba sa mga ribulto. Mingon lubig dahil mga wa may nagsimba sa ribulto higala. Ayaw ko niyo ilara. Ayaw ko niyo ilara mga higala. Nungod, ang Biblia gyud nagsulti nga dili gyud pwede sa atong simbahan butangan og ribulto o niya atong luhod-luhoran ang inyo yung mga nobena nagsulti gyud nagsimba gyud mo masuko ra gyud mo mingon ko nga nagsimba mo og ribulto nganong masuko man mo nga naman tay referensya mingon ba ka nga bro kada sig wa kay ebidensya wala ba sa inyong mata sige na lang jud ko dugay na jud ko isuon sig pasabot sa inyo ha nga undangi yun na ang inyong pagsimba sa inyong ribulto. Abi nyo mga higala, sa una pa lang ako na nagipamatud-an, duha na katawo akong gipamatud-an ana, no? Katong gitawag si Jewel o si Gapo man siguro na ikaduha, may tungod sa ribulto, no? Puro gyud sila nga pilde. Tungod kay naa lagi mabasa sa inyong mga balasahon, no? Abi ninyo mga higala kini akong gisulti sa inyo kabalo ko dili mo moto ani ngano man tungod kay ang inyong mga tagsatag sa kaunahon nagahi na gyud no pasensya kayo sa mga pulo nga akong gisaysay sa nanglabay nga mga panahon tungod kay kini mo ni siya ang tinuod no naatay gikuhaag basihan mga ebidensya nga aduna mo'y mga ribulto nga inyong gisimba, inyong gidaig. Dako kay na nga problema igsoon. Kung imong basahon diya sa daghan nga mga bersikulo sa Biblia, klaro kay giingon. Juan 4:22 o 23. Ang tinuod nga magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Espiritu dili sa ribulto. Exodo 20. Klaro kayo gid ayaw in taon mo igsuon pagsimba og mga ribulto. Dako kay nga ganing dako kayo na nga sipyat umali diya sa inyong iglesia. No? Kinsa pa man ang muwali, kinsa pa man ang inyong gipaabot nga mosulti sa inyong igsuon nga mali lagi ng pagsimba sa ribulto. Mingon ba gining mga sipde nga balik-balik na ribulto. Balik-balik, gano'n man. Masakitan mo sa mga mensahe may tungod sa kamatuoran. Ribulto, pagkaon, adlong igpapahulay. Maumanggo na ang pinaka vitamins sa inyong pag-alagad, sa inyong pagsimba sa Dios. Muna pinaka vitamins nga sakit, nga disod kayo kwaon nga sakit igsuon. Dili gyud mo makasabot sa among mga mensahe. Ngano man, tungod kay ang inyong huna-huna, wa pa gyud, no? Ambot lang igsoon. Kung makita-kita pa ta sa umaabot ng mga panahon, no? Abi nyo igsoon, kini ba yung uman nga mga nagwali may tungod sa kamatuoran? Nasumulan na gid pud baya. Sige og pasabot sa inyo ha, may tungod sa matuod nga pagtulunan sa Dios. Dili lang gid mo maminaw mga higala. Paabutan ninyo ang kalagot sa Dios. Kay ang Dios malagot higala kamo na gyud mo pasigo ana, no? Wa na gyud mi mahimo sa inyo. Karon higala naghatag mi og time para sa inyo. Nga unta masabtan niyo igsuon nga ang pagbuhat og larawan aron simbahon usa ka dakong dulumtanan, no? Mobilib ko igsuon sa inyong pagtulunan kung mapakita ninyo igsuon ang inyong kinaiya nga diin sama sa kinaiya sa Dios. Tinuod igsuon daghan kaayo karon mga katawhan nga maayo mo sulti, maayo mo saysay. When we talk about of kanang gitawag ba kanang ganing maayo mo padasig, pero ang kinaiya dili gyud masabtan, no? Una, motuo ko sa inyo
Kung tinuod ng inyong Dios nga gidaig, kung mismo sa inyohang kinaiya makita. So daghang salamat mga higala, no. Usbo nako, wala na jud koy mahimo sa inyo, no. Daghan ng panahon igsuon akong gikalas diya sa inyo ha, pero di gid mo maminaw, bahala mo, no. Bahala mo. Ang Ginoo nay bahala gyud sa inyo. Total di mo gid ako mapugos ang inyong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ang Ginoo ra may mahika pa higala. Pero gusto lang nako ipaabot igsuon sa akong mga amigo nako, no, nga mga safety. Mga bro, no, mga bro. Kabal mga amigo mo kita, no, mga amigo mo kita. I hope nga hikapon ang imong kasing-kasing og ayaw baliktada ang kamatuoran nga gisugo sa Ginoo. Usa ka dakong dulumtanan ang pagtudlo sa bakak. Moro na ison. Daghang salamat. May buntag sa tanan.